Abertura. Mapa mundi em tons de cinza. Diversos países da América Latina ficam coloridos e se destacam no mapa. Sequência de fotos de fachadas de diversas cortes dos países. Escrito. Encontro de presidentes de tribunais constitucionais da América Latina. América Latina, um continente que se estende por mais de 21 milhões de quilômetros quadrados, concentra cerca de 660 milhões de habitantes e abriga uma parte importante da biodiversidade do planeta. É formada por 20 países com um passado histórico e uma estrutura socioeconômica semelhantes. Países que, se por um lado, têm diferentes histórias, culturas e tradições, por outro, enfrentam sérios problemas em comum, além de desigualdade social, crime organizado, narcotráfico, corrupção e ataques à democracia. A convite da Suprema Corte Brasileira, presidentes e representantes de tribunais constitucionais da América Latina vieram ao Brasil para uma troca de experiências. Os magistrados conheceram um pouco mais sobre a nossa realidade. Foram recebidos no Itamaraty e depois visitaram as instalações do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Em uma rara oportunidade na história do continente, presidentes das cortes constitucionais latino-americanas se reuniram para discutir desafios comuns ao constitucionalismo e à democracia, promover o intercâmbio de projetos e informações, além de fortalecer a cooperação internacional. É raro que Luiz Roberto Barroso, ministro aposentado do STF, se encontrem para discutir e conversar sobre problemas comuns que nós temos na América Latina, muitos problemas comuns, alguns herdados da nossa colonização ibérica e alguns gerados aqui mesmo. E, portanto, nós, em muitas situações, precisamos encontrar soluções transnacionais, regionais, para alguns desses problemas. O primeiro deles é o tema da segurança pública, crime organizado e democracia. Esse é um problema que aflige todo o continente e que entrou de uma maneira muito visível no radar da sociedade brasileira. Uma pesquisa recente feita no Brasil indica que a violência e a criminalidade compõem a segunda maior preocupação dos brasileiros. Em primeiro lugar, empatado vem economia e saúde. E o segundo tema diz respeito com as novas tecnologias, o poder judiciário e a democracia. Ao mesmo tempo em que se democratizou o acesso à informação e ao conhecimento e ao espaço público, também se abriram as avenidas para a desinformação, para os discursos de ódio, para as teorias conspiratórias. Estabelecer pontes que propiciem... Edson Fachin, presidente do STF. É um caminho que nós todos temos procurado incentivar, incrementar, e ao mesmo tempo que isto se dá, percebemos que há muitas distinções, sim, entre os diversos países que compõem a América Latina, mesmo aqui, os mais próximos ao Brasil, há um conjunto de peculiaridades. Nada obstante, sem embargo dessas peculiaridades, há também elementos comuns, há objetivos comuns, quer, por exemplo, na área... Roberto Pinho da Silva, assessor internacional do STF. ...de conhecimentos em matéria de inteligência artificial, portanto, todos os desafios da revolução tecnológica, ou querem temas ainda mais sensíveis, como é o tema da macrocriminalidade nas zonas de fronteira, considerando a imensa fronteira seca que tem o Brasil, para citar dois desses temas que envolvem a necessidade de uma cooperação. Representantes de 12 dos países da América Latina e da Corte Interamericana de Direitos Humanos se uniram para responder perguntas importantes sobre como o Poder Judiciário pode enfrentar o crime organizado, fortalecer a segurança pública e proteger os direitos dos cidadãos, além de contribuir para a promoção da democracia e da estabilidade institucional. O mandato primeiro de uma Corte Constitucional é a preservação do Estado de Direito, da democracia, né?
Um Estado que esteja ameaçado pelo crime organizado, nesse Estado a democracia corre risco, né? Uma sociedade em que viceje a desinformação, nessa sociedade a democracia pode correr risco. Então, na medida em que é papel das cortes constitucionais velar pela preservação da democracia, pela proteção dos direitos fundamentais, o tratamento de temas como estes que constituíram a agenda dos presidentes de tribunais constitucionais no encontro no STF é absolutamente essencial. A mí me parece que es interesante la experiencia que ha tenido el tribunal. Daniela Marzi Munhoz, presidente do Tribunal Constitucional do Chile. Pareció en un momento que se iba a cerrar como institución y después que iba a sufrir transformaciones importantes, que en definitiva se mantuvo un determinado diseño. Y eso ha dado lugar a que nosotros enfrentemos este momento en que como se ha dicho hoy, es un momento muy crítico para los tribunales constitucionales toman decisiones difíciles, que a veces cuesta que sean comprendidas. Yo creo que lo más importante es el convencimiento. Javier Lainez Potisek, ministro da Suprema Corte de Justiça México. Es muy importante que la ciudadanía esté consciente del riesgo real que tenemos como democracia. Todos nuestros países somos democracias jóvenes. Todos o han pasado por sistemas dictatoriales o han pasado por movimientos sociales importantes. Somos democracias en proceso de consolidación, porque una consolidación toma siglos. No son 15 años, no son 20, no son 50. Es mucho más que eso para considerarse una democracia consolidada, blindada en sus instituciones. Entonces, para mí lo más importante es ver cómo efectivamente el punto fundamental es cómo se está afectando la democracia precisamente por estos fenómenos delincuenciales. Eventos como este son de vital importancia y necesidad, porque nos permiten fortalecer el constitucionalismo a nivel de Latinoamérica. Somos países Eunice Vasquez Acosta, jurista República Dominicana. Que tenemos problemáticas comunes, aunque con matices diferentes. Y nuestros aportes, nuestras ideas, nos permiten la solución en cada uno de nuestras regiones. A todos los países de la región, más o menos, nos viene afectando tanto Luz Pacheco Zerga, presidente del Tribunal Constitucional Perú. Y el otro efecto distinto es cómo vamos a emplear la inteligencia artificial, al menos en el ámbito judicial, para no sustituir nunca al juez natural que somos las personas, pero sí valernos en su justa medida de esa herramienta tan útil para acortar sobre todo los plazos de resolución de casos. Me parece que el hecho de que estuviera de telón de fondo la democracia le da también ese carácter constitucional al encuentro, porque no son simples crímenes o delitos comunes, sino son aquellos aspectos de la vida social que están impactando directamente en la defensa de la democracia. Todo ese tipo de conductas nos obligan a pensar en que el crimen transnacional, y hoy en día especialmente el crimen relacionado con el narcotráfico a través de estructuras criminales como las que hemos señalado en este evento, que constituyen Jorge Henrique Ibanez Najar, presidente da Corte Suprema de Justiça Colômbia. De crimen de alto impacto relacionadas con la producción, la comercialización y por supuesto el consumo inclusive de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y adicionalmente la minería ilegal, que es un problema que tenemos en común entre Colombia y Brasil, por ejemplo, o a su turno la trata de migrantes, la trata de seres humanos, la explotación de los niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual y otra serie de taras y de problemas nos obligan a revisarlo de común acuerdo con las autoridades públicas, pero especialmente los tribunales constitucionales, que son los que tienen la obligación de garantizar la tutela judicial efectiva de nuestras comunidades.
Tenemos que destacar que la necesidad de proyectos. César Manuel Diesel Jungas, presidente da Corte Suprema de Justiça paraguaia. Jurisprudencia en los diversos temas, como ser, por ejemplo, sobre todo en el crimen organizado que nos afecta a ambos países, a Paraguay y Brasil, y creo que a toda Latinoamérica. Pero básicamente tenemos relaciones en ese sentido con el Brasil más cercano por el tema fronterizo, y yo creo que la experiencia y la incorporación de jurisprudencia que tienen los países va a servir mucho para la lucha contra el narcotráfico, contra el trata de personas, lavado de dinero, porque realmente eso trasciende las fronteras y sería bueno que tengamos las experiencias de cada uno de ellos a través de las jurisprudencias. Primeiro, aprender com as experiências de cada país. Eu acho que isso é fundamental para que não repitamos os mesmos erros e repitamos os mesmos acertos. E acho também Rodrigo Mundrovitsky, vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Poder escutar, poder aprender os desafios, acho que isso vai certamente nos auxiliar a partir do momento que nós nos depararmos com os casos que a nós compete apreciar dentro dos limites da nossa competência, poder compreender também que cada país tem muitas vezes a sua forma de enfrentar, seja o combate ao crime organizado, seja os desafios que a manutenção de um regime democrático rígido exigem. E dentro dos limites convencionais, muitas vezes o que acaba competindo à Corte é supervisar essas decisões e sempre com a mentalidade de que há uma subsidiariedade do sistema internacional. E como as novas tecnologias impactam o poder judiciário? Esta também foi uma importante questão tratada pelas cortes constitucionais latino-americanas. Além de aproveitar as inovações, as nações se preocupam com os reflexos da inteligência artificial nos direitos dos cidadãos. Eu creo que necessariamente o avance tecnológico. César Manuel Diesel Jungas, presidente da Corte Suprema de Justiça paraguaia. Tanto para a rapidez de los procesos como para la transparencia. De manera que nosotros creo que tenemos que ir avanzando en ese sentido. Creo que cada uno ya ha avanzado suficiente. Nosotros en los temas del tratamiento de los trámites procesales hemos avanzado mucho, no así en otros temas, como por ejemplo las cuestiones relativas a la publicidad que se puede hacer de los medios no tradicionales que afectan a las instituciones y que también logran atacar la democracia constitucional. México sí te hemos usado. Javier Lainez Potisek, ministro da Suprema Corte de Justiça, México. Es cierto, con los ciudadanos, usando logaritmos de inteligencia artificial, tenemos un sistema que permite saber qué es lo que el ciudadano te está preguntando con un lenguaje muy natural, muy coloquial, no técnico, y podemos producir respuestas automatizadas a eso. Esa es una parte importante. La otra es una experiencia como la brasileña, donde ya incluso está regulado qué puede hacer la Suprema Corte el Tribunal Supremo, para utilizar la inteligencia. Este ejemplo de los precedentes es de Brasil. Nosotros todavía no lo tenemos. Yo creo que es muy importante porque hacia allá estábamos viendo. Ya tenemos entonces un ejemplo exitoso de que efectivamente se puede hacer. Ha sido una oportunidad muy importante porque Brasil creo que es el país más avanzado en la utilización de nuevas tecnologías para acelerar la tramitación. Paul Rueda Leal, magistrado da Sala Constitucional Costa Rica. Así que esta cooperación que hemos tenido a través de esa actividad creo que redunda en mucho beneficio y resalta el papel de liderazgo que tiene el Supremo Tribunal Federal aquí en Brasil, en América Latina. Es como un modelo que nos puede guiar a que en general nuestros sistemas de justicia se modernicen, repito, sean más transparentes y con eso toda la ciudadanía y la democracia se vea beneficiada. Estoy convencida que Luz Pacheco Zerga, presidente del Tribunal Constitucional Perú. Y nos tiene que ayudar más. Y he conversado tanto con el presidente del tribunal. Luz Pacheco Zerga, presidente del Tribunal Constitucional Perú. Que nos apoyen, ya que ellos tienen tanto desarrollo de esa inteligencia artificial y nosotros tenemos menos medios económicos para contar con esos recursos. Y estoy muy contenta porque nos han prometido su apoyo y tenemos gran esperanza que de ese modo nuestra justicia será más célere y también más, ¿cómo podría decir?,
con más detalle he analizado cada caso porque tendremos un poquito más de tiempo invertido en la reflexión jurídica de fondo y no tanto en la recopilación de datos de antecedentes. En nuestro país es muy importante conocer también cada uno de los desarrollos que se han tenido por parte de cada una de las comunidades. Carla Andrade Quevedo, vice-presidente da Corte Nacional de Justiça, Equador. Digamos, innovaciones que en materia tecnológica, desde el punto de vista constitucional, hemos logrado. Verbigracia Pretoria, que es un sistema o una herramienta de inteligencia artificial que le hemos podido entregar, por ejemplo, a Ecuador o le hemos podido entregar a República Dominicana. Pero, a su turno, creo que las innovaciones tecnológicas en inteligencia artificial que Brasil tiene hoy son mucho más importantes y más sofisticadas que las que tenemos nosotros y tenemos que aprender de Brasil. Y entonces le hemos pedido al presidente Barroso que, por ejemplo, nos podamos celebrar un convenio que nos permita aprovechar la herramienta que tienen a través de María, que a su turno es un instrumento que sirve para hacer no solamente resúmenes, sino reseñas esquemáticas de las decisiones judiciales que en alto número, como nosotros manejamos en Colombia. Brasil ha sido un aliado muy importante para nosotros para construir nuevas tecnologías y poder prestar un servicio de mayor calidad a la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, Brasil tiene estas innovaciones en tecnología, la inteligencia artificial, que para nosotros es un ejemplo enorme. Entonces, Brasil ha sido un ejemplo en este último tiempo. Tenemos un convenio y hemos venido trabajando juntos. Estamos haciendo cambios en Ecuador, tratando de incentivar el uso de tecnología, de crecer en el tema de tecnología para brindar un mejor servicio, poder garantizar transparencia, que es un eje que tenemos en la Corte ecuatoriana, garantizar celeridad y garantizar también calidad de los servicios, pero también cero corrupción. Quando a gente fala em novas tecnologias, discutimos pouco o uso da internet. Luiz Roberto Barroso, ministro aposentado do STF. A situação contemporânea das plataformas digitais, chamadas redes sociais, e também do advento e da crescente importância da inteligência artificial no mundo contemporâneo. E aí tive a oportunidade de compartilhar. Nós não estamos no Brasil na ponta das inovações tecnológicas, mas interessantemente nós estamos talvez na ponta da utilização das novas tecnologias aplicadas ao judiciário. Eu tenho viajado pelo mundo e acho que nenhum país tem o nível de informatização da justiça que nós temos aqui e a experiência de que o processo judicial eletrônico serviu para abreviar em quase 50% o prazo de duração dos processos. É uma tramitação muito mais ágil e, portanto, que eu considero altamente recomendável. Compartilhamos com alguns países a experiência das sessões virtuais que nós introduzimos durante a pandemia e depois mantivemos a possibilidade de participação dos juízes por via virtual e conversamos sobre a existência do plenário virtual, que foi uma ferramenta que nos ajudou a limpar quase, eu diria, o nosso estoque de processos de uma maneira geral. E conversamos um pouco sobre a importância da regulação das plataformas digitais, porque elas trazem muitos benefícios no acesso à informação, ao conhecimento e ao espaço público, mas trazem o risco da desinformação, dos discursos de ódio e das teorias conspiratórias que todos nós queremos enfrentar. E, por fim, conversamos um pouco sobre a inteligência artificial, os seus benefícios, os riscos envolvidos e a dificuldade da regulação também da inteligência artificial. E mencionei as nossas experiências de utilização de inteligência artificial para o Vitor, que identifica os processos em que já há repercussão geral, o Vitória, que agrupa os processos por tema para que nós possamos decidir em repercussão geral e eliminar esses processos, a Rafa, que classifica os processos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, e agora, mais recentemente, a Maria, que faz um resumo dos processos, facilitando imensamente a compreensão do que está sendo discutido.
Foi muito importante realizar aqui no Supremo Tribunal Federal Roberto Pinho da Silva, assessor internacional do STF. Da América Latina. É uma iniciativa muito oportuna, porque os desafios que os tribunais constitucionais da nossa região enfrentam são, em larga medida, desafios comuns. Além de comuns, em alguns casos, são desafios de natureza transnacional, de modo que não faz sentido que os tribunais estejam de costas uns para os outros. O que faz sentido é que os tribunais dialoguem, possam intercambiar experiências, opiniões, ideias, e foi isso que aconteceu. Acho que nós somos Rodrigo Mudrovitsky, vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive no sentido de fortalecer cada vez mais uma cultura interamericana. E nesse sentido, a participação da Corte Interamericana também, acho que foi uma iniciativa, esse convite que nós recebemos para participar desse encontro de tribunais constitucionais foi muito importante, inclusive para aproximar um intercâmbio que tem sido cada vez mais frutífero. Considero que esse intercâmbio ha sido muito positivo para todos. Luz Pacheco Zerga, presidente do Tribunal Constitucional, Peru. Uma iniciativa que não se havia tenido antes por outro país de América Latina y que haya sido justamente Brasil, que tiene una lengua distinta, le da un encanto especial y una eficacia mayor en el sentido de responsabilidad de los que tenemos la lengua común para decir podemos acortar distancias, podemos ganar con la experiencia de los demás. Creo que lo que ha caracterizado este encuentro es la posibilidad de un diálogo más directo entre presidentes de cortes. En cambio, en otro tipo de congresos realizados son más exposiciones y menos contacto personal. César Manuel Diesel Jungas, presidente da Corte Suprema de Justiça paraguaia. En relación a los integrantes del Mercosur, creo que el ministro Fachin está también en ese sentido y creo que él va a estar impulsando esas reuniones que yo creo que van a ser muy productivos para todos los países. Creo que no importa cuánto tiempo tenga un tribunal, cuánta experiencia podamos tener los magistrados. Carla Andrade Quevedo, vice-presidente da Corte Nacional de Justiça Equador. Vivencias entre unos y otros, unos con más recorrido, otros con menos recorrido, pero todos viviendo situaciones similares, abordándolas desde distintos puntos. Entonces, compartir eso nos permite volver a nuestros países con nuevas ideas, con nuevas opciones, con nuevas miradas y mejor preparados para seguir abordando esa defensa de la Constitución y los derechos. Así que sí, muy importante. Uno aprende de las medidas que se están tomando. Paul Rueda Leal, magistrado da Sala Constitucional Costa Rica. Y es muy enriquecedor entonces tener esas distintas perspectivas. Son muy enriquecedoras, nos dan instrumentos con los cuales regresamos a nuestros países con la idea de poder implementar cambios, que eso es una de las cuestiones más beneficiosas y más positivas de esta actividad. Me puedes aportar que encuentros como este como mujer nos permiten a las mujeres dejar un legado sobre la Eunice Vázquez Acosta, jurista, República Dominicana, fundamentales y además sobre la justicia en materia de género. La presencia de la mujer en encuentros como este lo hace más dinámico, más representativo, más inclusivo, para así tener una justicia más justa. Normalmente uno... Daniela Marzi Munhoz, presidente do Tribunal Constitucional do Chile. Que los problemas son comunes, no solo los del temario de criminalidad organizada, tráfico de personas, tráfico de drogas, no solo son ese tipo de problemas, sino que también son estos contextos en que de pronto los tribunales se han vuelto actores que impactan en la vida social y en las democracias y que tenemos que formar. Las democracias requieren demócratas, ¿sí? y esa tarea que a veces ocurre que la educación cívica, que hay muchos otros actores que deberían cumplir un papel, nosotros estamos buscando herramientas también para ayudar a eso, que la ciudadanía se componga de gente que aprecie la democracia. Más además la experiencia que en desarrollo constitucional tiene. Jorge Henrique Ibáñez Najar, presidente da Corte Suprema de Justiça, Colombia. Pero de todas maneras tenemos un intermedio entre la acción de amparo y la acción de inconstitucionalidad y la acción de constitucionalidad, de inconstitucionalidad misma, a través de las cuales podemos igualmente garantizar que es lo más importante el orden constitucional, el Estado social y democrático de derecho y con él la democracia.
Y por la vía de la democracia, la república, el sistema presidencial, la división de poderes y adicionalmente el cumplimiento de las funciones públicas que cada uno tiene en cada una de sus organizaciones estatales y la garantía y efectividad de los derechos y al mismo tiempo de los deberes que se tienen que cumplir por cada una de las sociedades. Y hemos aprendido mucho tanto de Brasil como de otros países. Por más pequeños que ellos sean, de todos aprendemos porque genera unas grandes experiencias. Acho que é fundamental que o Brasil seja Rodrigo Mudrovitsky, vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E pela sua capacidade de auxiliar a institucionalização dos demais países a partir das suas experiências. Então, acho que isso é fundamental e a Corte Interamericana está completamente aberta a auxiliar nesse intercâmbio. São jurisdições soberanas, cada país tem um sistema próprio. Tratou-se, sim, de entender melhor o que está acontecendo. Roberto Pinho da Silva, assessor internacional do STF. Fazer melhor no nosso próprio país. Isso já vem acontecendo. O Brasil, por exemplo, já se valeu de uma jurisprudência do Tribunal Constitucional da Colômbia, que é o chamado estado de coisas inconstitucional, quando o Supremo declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Então, esse é um exemplo. O que o encontro pretendeu fazer foi lançar luz sobre o que nós já fazemos juntos e abrir caminho para que venhamos a fazer ainda mais. Edson Fachin, presidente do STF. Entre conhecimentos e experiência é fundamental para que dele resulte uma defesa ainda mais forte da autonomia e da independência do Poder Judicial na América Latina. E quando os tribunais constitucionais cooperam, a prestação jurisdicional fica melhor, fica mais eficiente e fica mais próxima ao seu verdadeiro objetivo, que é a proteção e a garantia dos direitos humanos e direitos fundamentais. Tribunais não têm o papel... Luiz Roberto Barroso, ministro aposentado do STF. Nós temos o papel de proteger o Estado de Direito e de proteger os direitos fundamentais dentro do que esteja no âmbito da nossa competência e da nossa atribuição. Todos nós aqui compartilhamos a ideia de que o nosso papel é empurrar a história na direção certa. E a direção certa é a direção do bem, da justiça, da busca da verdade possível num mundo plural e da dignidade de todas as pessoas. Muito obrigado a todos.